Ja sam Antonija iz Pravo na grad i u Pravo na grad se bavimo problemom stambenih politika na nekom njihovom sjecištu sa prostornim razvojem u nastojanju da utječemo na bolje i pravednije stambene politike koje bi omogućile veću razinu priuštivosti stambenog prostora u Zagrebu, a i u Hrvatskoj. Mogućnost rješavanja stambenog pitanja sve više i više ograničena, pogotovo za pojedine dobne skupine poput mladih, dakle generacije koje nisu nužno imale direktnu mogućnost rješavanja stambenog pitanja, a naše stambene politike se zapravo usmjeravaju na subvencioniranje stambenih kredita kao nekakav najdalji doseg i smjer zapravo u kojem država osmišljava taj put rješavanja stambenog pitanja, zanemarujući društvene skupine koje nemaju pristup stambenim kreditima, što znači da je naše tržište rada visoko prekriveno. S jedne strane to dakle, ljude jednostavno ne kvalificira za dobivanje stambenih kredita, a s druge strane ti ne omogućava čak niti nekakvu stabilnost, niti u sustavu tržišnog najma. Kao i u ostatku Europe, u zadnjih 10-ak godina je platforme za kratkoročni najam su imale veliki utjecaj na stambeno tržište i priuštivost stanovanja u Zagrebu, kako u Zagrebu, tako i u gradovima na obali gdje je turizam zapravo najintenzivnije prisutan. I u jako velikoj mjeri su jednostavno izbacile veliki broj stambenih jedinica sa tržišta dugoročnog najma u kratkoročni najam, što je dovelo do toga da cijene dugoročnog najma rastu jer je broj raspoloživih stanova manji, nije priuštivo, nije u skladu sa primanjima, prosječnim primanjima u Zagrebu. Prethodna gradska uprava je taj problem još potencirala, nije regulirala taj najam ni u okviru onih nekakvih svojih mehanizama u kojima je to mogla, poput određivanja visine paušalne naknade za iznajmljivače u kratkoročnom najmu na godišnjoj razini. Dakle, Gradska skupština je u prethodnom sazivu donijela minimalnu visinu naknade od 300 kuna godišnje po krevetu, dok istovremeno nam je porezna politika takva da stanodavci u dugoročnom najmu na mjesečnoj razini moraju izdvajati 10% svoje iznosa najma za troškove poreza. I dakle oni su baš u višestruko lošijoj poziciji od iznajmljivača u kratkoročnom najmu i dakle jednostavno nije postojala svijest da bi se to moglo regulirati na taj način. Ja sam Iva Mačetić iz Pravo na grad. Rješenja za podstanarsku situaciju mogu biti mnoga, ali za početak ono što je bitno je da ljudi na neki način shvate i ljudi i ovo društvo, da podstanarski status nije neki status koji pripada nižim slojevima društva ili nekim slojevima društva koje ne zaslužuju da imaju sva ostala prava. Znači kako mi danas promatramo podstanarstvo ovdje, a to je čest slučaj u južnim i istočnim zemljama Europe, je da je to neki znak možda siromaštva, mladosti, nesposobnosti i tako dalje. Znači, mi promatramo stanovanje kroz to koliko možemo kupiti stana. Ako izuzmemo iz toga tu računicu i počnemo promatrati stanovanje kao sigurno mjesto u kojem živimo,
onda je to jedan od početnih koraka kako da i drugačije shvatimo i zakonodavni okvir, ali uopće bilo kakve politike i mjere koje nam mogu tome pomoći. Nešto što je veoma bitno je da se regulira situacija da ne mogu postojati ono što se na engleskom zove no fault evictions, odnosno deložacije bez razloga, deložacije iz hirova i slično, znači to treba biti na neki način normirano i mora postojati način na koji se podstanari mogu braniti, a da to nije samo fizička obrana od deložacija i od nasrtaja kojima su nažalost često i žrtve. Pa javno stanovanje, ono koliko uvijek je pitanje stambenih prava je u nekim kapitalističkim gradovima u kojima živimo u konačnici je pitanje balansa. I pitanje balansa između toga koliko je stanova na tržištu, a koliko stanova je van tržišta, odnosno u nekim kao javno stanovanje ili kao neprofitno stanovanje. I sad gradovi, najčešće zapravo urbane sredine su fokus takvih rasprava i razmatranja, zato ne možemo promatrati recimo Hrvatsku kao cjelokupnu cjelinu kada se o tome radi, nego trebamo se skoncentrirati na urbane sredine. I u urbanim sredinama da bi postigli neki balans trebamo imati puno viši postotak javnih stambenih jedinica ili neprofitnih stambenih jedinica, odnosno onih stambenih jedinica koji nisu na tržištu, koji imaju manju cijenu od onoga što tržište traži, odnosno onih stambenih jedinica koje nemaju apetit za profitom konstantno. Jer ono što nas sada tiši je taj konstantni porast cijena koji nije reguliran, ali nema ni alternative koje mi sami možemo to regulirati. Znači mi ne možemo recimo mladi ljudi u Hrvatskoj, odnosno u Zagrebu, nemaju baš puno opcija osim da iznajmljuju stanove ili da se zadužuju za kredite. Znači ukoliko su u podstanarstvu, gotovo nikome ne pada na pamet da se prijavi za javne stanove. Zagreb ima svega oko 2-2,5% stambenih jedinica u ukupnom stambenom fondu koje su javne. Neprofitnih stambenih jedinica, odnosno takvih neprofitnih šema, čak i nema. Znači imamo konstantni porast cijene najma i ta cijena na godišnjoj razini rasla oko 11%. Što je iznimno visoki rast u usporedbi sa ostalim europskim metropolama sa kojima se zapravo trebamo u tom smislu poistovjećivati, ali ne samo to, znači cijene najma ne samo da rastu, nego rastu nekoliko puta brže nego što rastu dohodci. Tako da je stanovati, naći stan danas i naći stan prije 5 godina u podstanarstvu je velika razlika. Ona cijena od prije 5 godina možda vam omogućava da normalno živite, a u istom takvom stanu danas, isti takav stan danas vam može koštati toliko da vas baca u rizik od siromaštva. Rizik od siromaštva bi značio da plaćate više od 40% svojih primanja kućanstva da dajete na stambene troškove. A da ne pričamo o diskriminaciji koja se dešava prema manjinskim skupinama, da li etničkim ili seksualnim i potpuno neregulaciji tog polja koja isto tako ulazi u neku računicu toga koliko je teško u Zagrebu. Znači danas se uopće, iako postoje zakonske odredbe, se uopće, recimo Zakon o suzbijanju diskriminacije, ne računa kao nešto što bi trebalo ući u međusobni ugovor između najmoprimaca i najmodavaca i najnormalnija je situacija u kojoj vas neko može zbog vaše seksualne orijentacije ili etničke pripadnosti ne primiti. Ja smatram da bez toga da se drastično poveća javni stambeni fond neće se puno toga desiti, ali to bi trebali biti dugoročni 10-godišnji, 15-godišnji planovi, neki politički zamah i ekonomski zamah koji bi to proizveo. Ne vidim sada da će se to desiti, ali jedna od stvari koja relativno brzo može poboljšati kvalitetu života je ono što nazivamo kontrola rente, a to bi bilo upravo ova, znači, regulacija situacije na tržištu najma. Znači gdje god i koji god grad i koja god oblast je to napravila u Europi i u Americi, u momentu kada to napravi, gotovo automatski se na neki način osjeća socijalni boljitak na neki način u tom smislu i to su recimo brze mjere koje mogu pomoći u rješavanju na neki način ove dosta crne situacije koje zapravo sad